Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Usa sa mga kalambuan sa atong pagtuong Katoliko, ang nangitag paagi ang demonyo nga dili ta patuhuon ini. Iyang ipatuon nato nga sayop ni. Katumanan lagi sa basidaan ni Isayas nga moabot ang panahon nga dunay mga tao nga isipon nilang sayop ang insakto. Og mauna ang trabaho sa yawa nga i-mislead o ang iyang gusto ipatuo nato nga maunay insakto bisan dili. O ang sayop mao'y himong insakto. Unsa ba ang buot natong ipasabot, no? Maong gihapon padayon ta niining mahitungod sa kining pagtuo nato sa Biblia. Kay sa pagtuong Katoliko lagi nga gituhuan natong mao'y insakto kay original man siya nga simbahan nga dili gyud maunang Bible ra o kanang sa Latin gani nga sola scriptura o Bible alone doctrine. Nga ang basihan kuno sa pagtuo kana rang nasulat sola scriptura kay pulong lagi sa Dios. So tamis ni nga pagtulunan mura ni og usa ba ka babae nga matahom pero adunay deception ang dala sa maong babae. Timan-an biya nato nga dili tanang matahom. Dili biya nato but ipasabot pa nga basta matahom nga pagkababay sabton day nato nga dili maayo o dunay deception o limbong. Depende na, no? Kay sa pagpasumbingay nato duha ka klaseng babae nga matahom, no? Duha ka klaseng babae nga matahom, naay matahom nga babae nga natural gyud, no? Nga makaingon tag kining buhat sa Dios. Pero magbantay ta kay dunay matahumpod nga babae nga nagdala nato sa kasaypanan. Bitaw diya sa Biblia na ay mga pipila ka inila sa Biblia nga gibantog nga maayo pero napukan gumikan lang sa usa ka babae parehas ni Hari David. Hari David gipili siya sa Dios nga maimong hari nga sa atong gituhuan usa ka maayo nga hari pero diha ra gyud siya nasipyat, diha ra gyud siya nahulog, pinaagi sa usa ka babae nga matahom. Di na lang nako hisgutan ang istorya ana, no? Kung nagbasa mo og Biblia kay balo na mo ana, di ba? Ang nakahulog sa sala ni David, Hari David, pinaagi gyud usa ka matahom nga babae. Pero sa ako nang giingon ha, dili biya tanan ha. Kay nabiya po'y babae nga matahom pero wala ga dala nato sa kasaypanan. Depende ni nato, no? Di ba? Depende ni nato kung giunsa nato pag-react ang katahom sa usa ka babae, di ba? Either ma-misuse nato or magamit nato sa insakto, no? O malantaw nato sa insakto. Okay. Now, nganong ako ning gipasiuna ning mga pulunga kay maupon ni kining doktrina gali sa Bible alone doctrine sa mga igsuon natong nahimulag kun dili mga Katoliko. Susama nig usak ka matahom nga babae. Kay nganong moingon tag matahom ning doktrina. Kay kung moingon gay tag sola scriptura o Bible alone, unya kanang Bible di ba word of God man na. Nahisulat man sa Biblia ang mga pulong sa Dios. So tamis gyud kung moingon tag Bible alone o mga pulong nahisulat. Mga pulong sa Dios nga nahisulat. Di tamis kay na, no? Matahom na nga pagtulunan pero kay balo ba mo sa deception ana kay kulang na, no? Dili gyud
Bible alone ang gitudlo sa Christianity. Now, tinuod nga mutuota og nasulat sa Biblia, no? Mga pulong sa Dios nga nasulat pero naamang giwa masulat, no? Timan-an nato nga si Apostol Pablo gatudlo sa 2 Tesalonica 2:15 nga ang pabarugan kuno, ang patuhuan kuno nato mga Kristiyano, sulat o gibina ba na lang. Kay ang pulong sa Dios dili man kay nasulat lang. Di ba? Mo bitaw nga kung mugamit ta og pulong sula, Latin na siya nga word nga one o only. Sula, only. Oh. Dayon muingon kay tag sula scriptura, muingon ta na only the word of God, o unsa may kalainan anang only the word of God og sula scriptura. Kay nahinumdum ko sa usa ka dili Katoliko ba nga nag-ingon siya nga, uy, unsa man gyud ay gituhuan ninyo mga Katoliko? Now, ang gituhuan natong mga Katoliko o gituhuan namo mga Katoliko kung mogamit tag only, kay it sounds kuan ba kana bang beautiful. Mayon tag kana bang matahom kung moingon kay tag only God o nagtuo ta sa Dios nga usa. Okay, God is only, one God. O matahom gyud bugamit tag pulong only. Pero unsa bay kalainan anang sula eskriptura o sula verbum Dei? Kay ang Katoliko god kung mugamit og pulong sula, kay matahom lagi ng sula one, di ba, sa kaminyoon pod kanang usara gyud ang asawa, usara pod ang kanang ana ba dili nato daghanon kay against man sa atong pagtuo ng kanang gitawag og usa ka lalaki din duha ka babae. Dili na against sa ato 1:1 ra gyud na, di ba? Sa pagtuo pod nato sa Dios, usa ra gyud ang Dios, dili polytheism, dili daghan ang Dios. So mao na nga kung moingon gitag sula verbum Dei og sula scriptura, nag-ingon tong protestante nga ako bang nakahinabi nga maura man na parehas ra kuno ng sula scriptura og sula verbum Dei. Kay unsa man daybot pasabot anang sula scriptura? Ang sula scriptura, only the scripture ang Word of God. Ang Word of God kuno kana rang nasulat. Mao na sula eskriptura. Now, sa Katoliko, sula verbum Dei. Verbum Dei. Only the Word of God. Only the Word of God ang pagtulunan sa Katoliko. Now, sa Protestante, muingon sila nga ang Word of God kuno only the Scripture. O sula eskriptura. Ang pulong kuno sa Dios kanarang nasulat lang na niingon lang itong dili Katoliko nga parehas ra man na pulong sa Dios, pero dako nagkalainan mga igsoon. Nganuman kay kung moingon kay tag sula eskriptura o Bible alone, ang pulong diay sa Dios kanarang nasulat. Kulang man na. Kulang na nganuman. Kay ang gitudlo ni Apostol Pablo, ang Word of God, nasulat o wala na masulat. Di ba? Ang sa Katoliko gyud nga doktrina mo insakto nga sula verbum Dei, only the Word of God. Wala ba siya gi-specify nga nasulat lang, no? Kay kung moingon tag only the Word of God nga mao'y gitudlo sa Katoliko, ang buot ipasabot ana kana mang duha. Mga pulong sa Dios, only the Word of God. Mga pulong sa Dios nga nasulat o wala na masulat. Mutakdo gyud sa gitudlo ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nga ang Word of God nga gitawag gali niya mga tradisyon kay ipasa-pasa man. Di ba? May niingon siya nga barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagig wali nga binaba o sulat. O mo kuno na Word of God. Sulat o wala na masulat. Mo na Word of God. Una nga, ang sa Katoliko nga doktrina maog yung insakto. Sula verbum Dei. Only
the Word of God, whether written or unwritten. Nasulat o wa na masulat. So, mutakdo sa gitudlo ni Apostol Pablo, 2 Tesalonica 2:15. Okay. Kaysa sa protestante, kung dili mga katoliko, ang pulong sa Diyos kuno, kana ramang nasulat. Di ba, sa una na itong paminaw, pagtanaw, makaingon ta nga, uy, matahom ning doktrina ha, kay Biblia good, pulong sa Diyos. Pero kung wata kahibalo nga kulang dahil ng nasulat, so diha ta malimbungan. So mao na mga igsoon, ang nailara magyud sa kasagaran ron nga mga dili katoliko, bisan gani mga katoliko daghang wa kahibaluan ni mo nang malingla sila, mauwat sila. Para sa banaan ng kana ganing martial art. Kung wala ka gatuon ana, so kung mo appeal ka ana na may sports nga martial arts, o kung dili ka magtuon ana, then mo appeal ka, masigurado jud kang pilde kung ang imong kundra praktisado. Di ba? O, ingon ana pod, kitang mga katoliko kung dili ta suhito sa atong pagtuong katoliko, now, doktrinahan ta, tudluan ta dili katoliko, nya di ta kadipinsa. No? Sa wayon natong pagtulunan, dili ta kadipinsa, kaya wa ta kahibalo. So, mao pod, kining pag-ingon sa mga dili katoliko nga, ang nasulat ra gyud mo ipulong sa Dios. Nakaron, kung kita mga katoliko, wa ta kahibalo, blind ta, kaya wa ta magtuon, o kung gitudluan ta, di po ta maminaw. Di ba? O, mao na nga, mutuo lang yun dahin ta. Di ba? Mao nang, daghang kayong mga katoliko, ang nibiya sa ilang pagkakatoliko, kay nadanian ng doktrina nga matahom, nga sula eskriptura, Bible alone nga, ang Word of God kuno, kanarang nasulat sa Biblia. Dili man na maulagi. Kay ang tudlo ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, ang Word of God kuno nga gitawag pa niyag tradisyon kay ipasapasa man, lahi po tong tradisyon nga gisaway sa Ginoo. Ato lang dahil ning sidaan ninyo kanunay hanga. Kung maghisgot ganig tradisyon, duha ng kaklase. Tradisyon nga gidili sa Ginoo, pero naapoy tradisyon nga wala idili sa Ginoo. Kay kanang tradisyon mangod, ipasapasa nga gawi, ipasapasa nga doktrina. O, ang doktrina ng Katoliko, mga pagtulon ang Katoliko o pagtulon ang Kristiyano, ipasunod man na sa atong mga kaanakan o mga henerasyones, mao ng tradisyon po ang doktrinang Kristiyano o doktrinang Katoliko. Pero bantay ta, kay naalagi mga pastor man na sila, mga ministro na sila nga ilang i-discourage ng tradisyon. Na kung watay lapad nga hibang kaagan mahitungod sa tradisyon, nga ang atong nahibaw-an nga tradisyon gidili lang. Basta makadungog tagpulong tradisyon, ignon dayon ta nila nga, oy, sayop na. Dili, kay duha ka klase ang tradisyon, sumala sa Biblia. Tradisyon nga gisaway sa Ginoo, o tradisyon nga wala gisaway sa Ginoo. Kanang, tradisyon nga Kristohanon. Tradisyon nga iya sa katawhan sa Dios. So, mao na. Nga, ang insaktog yung pagtulunan, sula verbum Dei, not sula eskriptura. Balikon ko sa pag-ingon, kay doon na lagi nag-ingon ako nga, basig maupunay na sa inyong unahon na ba, parihas raman na pulong sa Diyos. Parihas lagi pulong sa Diyos, pero ang kalainan anang sula eskriptura o Bible alone, o sula verbum Dei, kanang sula eskriptura, gapasabot na nga ang Word of God, kanarang nasulat. Bible alone. Pero dili lagi na mao ang gitudlo ni Apostol Pablo. Matud pa ni Apostol Pablo, ang Word of God, nga gitawag po niya tradisyon kay ipasapasa man, ipasunod man sa mga kahenerasyones, no? Nag-ingon siya nga, nasulat o wala na masulat. Sa New World Translation sa mga saksi ni Jehovah, nabasa yun ako ng litra por litra nga kanang pulong nga gibinaba. Mga pulong gibinaba na lang. Kaya wa na masulat. Suduha na. Laliman ka ang kaalam sa Diyos, ang pulong sa Diyos, imo lang ingnon nga limitahan nimo sa kanarang nasulat. Nga ang Diyos, kuan man na siya, infinite, walay sukod. Unya ang kaalam sa Diyos, imo rang masulod lang sa usa ka libro o mga libro nga gitapo.
So murag makaingon ta ba mo against na siya sa philosophy ba o kana bang logic nga ang Dios infinite, ang iyang wisdom di na to na masukod. Sa to pa kay di man masukod, sa to pa di na to na masulod so sa kalibro. Una nga ang saktog yung paghuna-huna sa pulong sa Dios, dili lang kay nasulat. Of course, nasa Deuteronomy 29:29, nga naapoy mga wa na masulat yun nga, di na po na kinanglanon kay na to. Okay, nasa Deuteronomy 29:29, kadturang gireveal sa Ginoo, iyang gipadayag, maure ato. Ang wala niya gireveal, di na po to para nato. So, pabitaw nga na mga misteryo sa atong pagtuo nga, di yun nato matugkad sa kinatibukan. Oh. Unya, kana pong gireveal sa Ginoo, matod pa ni Apostol Pablo, nga iyang gipasabot, nasulat, uwa na masulat. Gitawag na tog unwritten tradition. Di ba, mga igsoon? So, i-apil na to. Kay ang pag-reveal sa Ginoo, di raman kay sulat. Huh? Di ba? Naamay ka ng unwritten lagi, matud pa ni Apostol Pablo, wa na masulat. Nakaroon, naalagi pamaagi din ang yawa, nga aron sulayan ta niya og kana abang mislead ba? Nga ang ato gyung matuhuan, kana arang gitudlo gyud sa mga protestante nga, kana ra yung nasulat. Unsa may gamito nila nga bersikulos Biblia, ato namang na-discuss ang Revelation 22:18-19. Now, karon hisgutan nato pagsugod, di lang nato tiwason, ipadayon lang nato sunod Domingo kay 5 minutos na lang. Atong sugda na ang unang Korinto 4:6 kay gigamit nis demonyo nga iya ra pong gikasangkapan ang mga pastor o ministro nga ang ilang mga grupo gitukod lag mga tao, no? Kanang 1 Korinto 4:6 ilang gamito na, kanang bang nag-ingon si Apostol Pablo nga, ayaw mo o gunahuna sa kapin sa unsay nasulat na. Oh. Di ko no magunahuna og unsay nakapin sa nasulat na. Ang but pasabot ko no nga kanang nasa Biblia og unsay nasulat na sa Biblia, kana ra gyud. Ang wa na masulat, adi na napatuhuan. Sa King James, do not think beyond to what is written. Oh, di ko no magunahuna og unsay ni go beyond na sa unsay nasulat na das Biblia. Mo man na ilang pagsabot. Ilan ang giliteral. Now, mga igsoon, dili gyud na literal. Kay kung literalon nato na mulutaw nga kanang Book of Revelation o kanang mga sulat ni Apostol Juan after 55 AD. After 55 AD na kanang mga gisulat og apostol sama ni Juan, di na day naangay tuhuan kay kapin naman na. Kay kanang giingon ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 4:6 nga ayaw mo og huna-huna og kapin sa unsay nasulat na. Kanus ama na gisulti ni Apostol Pablo. Kanus ama niya nasulat ng 1 Korinto 4. Now, kung mag-research ta, bisag i-google na to, around 53 to 55 AD. Kanang 1 Korinto 4:6 na sulat ni Apostol Pablo around 53 AD to 55. Oh. So karon, unsa may nasulat na o humanan nasulat niya ng mga tuiga. Be. Sa pag-ingon ni Apostol Pablo ana kung literalo na to na. Now timan ana to nga ang Book of Revelation nasulat mga 100 AD na. 90 to 100 AD. Sa ato pa, ang gisulat ni Apostol Juan, bisag ka na galing book of John, after 55 AD na or na sa mga 90 to 100 AD po. So, kana ding mga gisulat ni Apostol Juan, kapin na sa gipasabot ni Apostol Pablo kung literalo na to, nga dili patuhuan kay ni Gobia naman to what is written. Di ba? Kay sa pag-ingon ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 4 nga dili maghuna-huna og unsay kapin sa nasulat na. Unsa may nasulat na niadtong higayuna pagsulti ni Apostol Pablo. Ang daang kasabutan, ang bag-ong kasabutan gisugdan pagpanulat.
ang Book of Revelation o uban pa diha nga di lang ko makamemorize ba sa mga tuig sa mga tanang libro des bagong tugon, pero sigurado ko nga kanang Book of John o kanang Book of Revelation wa pa na masulat before 55 AD. O kanang 1 Corinto 4:6 nga gigamit nila nga literal nila pagsabot, nag-ingon si Pablo ana ni adtong 53 to 55 AD around ana. So, kung literalo na to na, sa to pa, dili dapat tuhuan na to ng Book of Revelation. Kay kapin naman na. Di ba? Oh. So, gihimo lang sa nato ng clone ninyo, nga di gina literalon. Na karon unsaon magina pagsabot. No? Masabta na to na in context. Kung kahibaluta sa tibuok istorya ng 1 Corinto 4. Now, di na nako masugdan ron pag-discuss na, no? Kana bang i-interpret nato na contextually. Ngano man gyud nga nakapamulong si Apostol Pablo ana. Now, atangin ninyo sunod Domingo pohon, mga igsoon, okay? Hangtod sa sunod Domingo pohon, kini gyapon si Veritas sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.